नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर शहर के कानून व्यवस्था को लेकर लग रही है सवाल। यूबीआई बैंक तारापुर से 3 लाख रुपए उड़ा लेकर दुष्कृति। पंजाब नेशनल बैंक में गिरफ्तार हुए एक युवक। करीमगंज जिले के मालुआ श्रीगौरी क्षेत्र से संदिग्ध 4 युवकों को पुलिस प्रशासन ने किया गिरफ्तार। बरामद हुआ तलवार व दूसरे जरूरी सामान। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में बराक घाटी के विभिन्न वामपंथी संगठन के कार्यकर्ताओं ने खुदराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे किया विक्षोभ प्रदर्शन। राज्य व केंद्र सरकार से जल्द तीनों मांगों की पूर्ति का किया अपील। सिलचर के विधायक दिलीप पाल ने सिलचर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय के नए भवन का किया शिलान्यास। कांग्रेस द्वारा केवल धोखाधड़ी किए जाने का लगाया आरोप। उधारबन विधानसभा केंद्र के पानग्राम इलाके में डकैती की वारदात से जुड़े अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग पर उधारबन ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस सुपर को दिया स्मारक लिपि। 3 दिन का दिया गया समय सीमा। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सिलचर शहर में कानून व्यवस्था को लेकर सवालिया निशान लग रही है। पुलिस प्रशासन की लापरवाही के चलते तथा कई और इलाके में लोगों द्वारा अक्सर छिनताई की वारदात होने पर आम जनता इन दिनों तनाव में वक्त गुजार रहे हैं। सिलचर शहर की कानून व्यवस्था को कड़ी कार्रवाई किए जाने के मांग को सामने रख कई बुजुर्ग लोग पुलिस प्रशासन के समक्ष अपना उम्मीद जता रहे हैं, क्योंकि शहर के कई क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों में छीना झपटी की वारदात होने पर लोग परेशान हैं। ऐसे ही वारदात के चलते सिलचर पंजाब नेशनल बैंक में 3 लाख रुपए लेकर एक व्यक्ति जब अपने घर जा रहे थे तो इसी दौरान पीछे से दुष्कृतिकारी ने उनके शरीर में कुछ फेंका, जिसके चलते उन्हें शक हुआ। उन्होंने जब इस आरोपी को बुलाया तब वो भागने लगा। इसी दौरान उनकी बातचीत के चलते लोग इस अपराधी का धावा किया और उसे पकड़कर जमकर उसकी पिटाई किया। बाद में पुलिस के हवाले उसे दे दिया गया। इस छीना झपटी के वारदात से जुड़े अपराधी का नाम रवि सिंह बताया जा रहा है, जिसका घर बिहार जिले के कटिहार इलाके में बताया जा रहा है। बिहार राज्य के कटिहार जिले में रह रहे ऐसे कई लोग बराक घाटी के कई क्षेत्रों में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे गतिविधियों के चलते जहां लोग परेशान हैं तो वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन की रातों की नींद गायब हो चुकी है। पुलिस सुपर तथा दूसरे कई हस्तीगण ऐसे अपराधियों की तलाश में इन दिनों जुट रहे हैं। घटना पंजाब नेशनल बैंक থেকে টাকা উঠাইছে 3 লাখ টাকা উদ্ধার করে আমি নিচে আইছি। আবার পরে বাইক পার্কিং দিয়ে সব বাইরে করলাম। তখন আমি গলির সামনে দাঁড়ানি একটা লোকটা পিছন দিক থেকে আইছে, একটা কেমিক্যালের গুঁড়াটা আমার শার্টের মধ্যে দিচ্ছে। দিতে সময় আমি তার হাতটা দেখতে পাচ্ছি যে না কেমিক্যালের গুঁড়াটা দেয়। তখন আমি তারা বললাম ওই দাঁড়া কইতে দূর দিছে। তখন পাবলিকরা সামনে থেকে আমি কইছি, পাবলিকরা দৌড় কইতে পাবলিকরা গুলির মাথাটা ঘেরাও করে দিচ্ছে। ঘেরাও করার পরে ইউটার্ন করছে। আবার ইউটার্ন করার পরে আমি তারে ধরছি। ধরার পরে আমার বন্ধু আছে লোকে হেও ধরছে। ধরার পরে পাবলিক জমায়েত হয়েছে না, হয়তো তারে আটটা নিয়ে গেছে। আপনি ব্যাংকে টাকা তুলে নিয়ে যাচ্ছিলেন? 3 लाख টাকা। इधर सिलचर के तारापुर यूबीआई बैंक क्षेत्र से प्रजेश चंद्र घोष नाम के व्यक्ति जब अपने खाते से 3 लाख रुपए लेकर वापस घर की तरफ आ रहे थे तो घर के सामने ही उनसे छीना झपटी कर दुष्कृतिकारी 3 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। लगातार प्रयास के बाद भी आखिरकार प्रजेश चंद्र घोष अपने पैसों को बचा नहीं पाए। दुष्कृतिकारी अपने मकसद पर कामयाब हो गए, पैसे लेकर फरार भी हो गए। पुलिस की आंखों के सामने कुछ ऐसे वारदात हुआ जिसके चलते पुलिस प्रशासन की भूमिका पर लोगों में काफी शक की माहौल इन दिनों बन रही है। कई क्षेत्र में छानबीन जांच पड़ताल तो चल रही है, लेकिन दुष्कृतिकारियों का कोई अता पता नहीं मिल रहा है। पुलिस सुपर ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए तारापुर थाने के दायित्व प्राप्त अफसर को निलंबित किया है और जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तार किए जाने का उम्मीद जताया है। কি ঘটনা হইছে আপনার সঙ্গে? আরে আমার কাছে টাকা উঠিয়ে নিয়ে গেছি। যখন আমি ওই রেলগেটে এখানে গেছি না, অটোতে এখান থেকে আমি অটোতে গেছি। অটোতে উঠিয়ে নিয়ে আমি রেলগেটের এখানে গেছি তো যে আপনার আমি একটা রাস্তা ক্রস করছি। রাস্তা ক্রস করার পরেই তখন ওই দিকে একটা বাইক আইয়া আমার হাত থেকে হাতে মারাটি বান্ধা আসিল, তবু আমার ফালাই দিয়েছে। ফালাই দিয়ে টাকা লিয়া পাইয়ে গেছি। কয়জন আছে বাইক? হ্যাঁ বাইকে কয়জন আছে? 2 জন আছে।
এদিক দিয়ে বোধ হয় গেছে মনে হয় কুসময় দিকে গেছে ওদিক থেকে আইছে তারা এত স্পিডে গেছে বাড়াইয়া আমার কিনার দিয়ে গেছে তার আমি সরে গেছি তো আর তখন একটু আনমাইন্ডফুল হয়ে গেছি তখন এই টাকাটা হাত থেকে লইয়া তারা মানে আপনারা শেষরাই জানিছে শেষ হয়ে গেছে আমার কত টাকা আছে? 3 লাখ। আপনি পাহাড় কাজ করলাম আপনি কি কাজ করেন? আমি রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার মানে রিটায়ার আপনার নাম কি? কৃষি ঘোষ প্রজেশ চন্দ্র ঘোষ স্মৃতিগোচরণে। কোন ব্যাংক থেকে উঠে জানে কথা ছিল? হ্যাঁ কোন ব্যাংক থেকে? এই ব্যাংক থেকে ব্যাংকের নামটা কই? ইউনাইটেড ব্যাংক তারাপুর। হ্যাঁ মানুষ চিনতে পারছেন নি? মানুষ চিনতে পারা তো কথা মানুষ কই থেকে চিনবো আমি তদন্ত করিয়া কালপিটরে ধরুক এটার এগেনস্টে অ্যাকশন লোক ওইটাই দাবি করবো আমি প্রশাসনের কাছে। 1 সপ্তাহে 60টা ঘটনা ঘটলো, কি কই? এইটোতো কি ক'ম আৰু এনেকুৱা হৈ আছে যদি আমি ৰাইজো সজাগ হ'ব লাগে, প্ৰশাসনো আমাক সহায় কৰিব লাগে এইটো যাতে আকৌ নহয় তেনেকৈ। আজি মোৰ কৈছে মই গম পাই আছোঁ মোৰ কি অৱস্থা হৈছে। 3 লাখ টকা কম নেকি? আজি আমি মিডিল ক্লাছ মানুহৰ কাৰণে তেওঁ ৰিটায়াৰ্ড, মই সৰু সুৰা বিজনেছ কৰি চলি খাই থাকোঁ। আমাৰ কাৰণে 3 লাখ টকা বহুত ডাঙৰ কথা। ঘৰত এইবিলাক বেংকৰ মানুহ জড়িত থকাৰ সন্দেহ? এইটো প্ৰমাণ নোহোৱাকৈ কাকো মই কেনেকৈ সন্দেহ কৰোঁ? সন্দেহটো বহুতকো কৰিব পাৰে, কিন্তু प्रमाण तो एलिगेशन दी को करीमगंज जिले के कई इलाकों में इन दिनों आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। बदरपुर थाने के ओसी विनय कुमार बर्मन के निर्देश के आधार पर भंगा क्षेत्र की वाच पोस्ट के इंचार्ज सूचना के आधार पर जानकारी पाने के बाद सिमालुआ श्रीगोरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर अपने नाकाबंदी डाला, जिसमें 4 युवकों को वे गिरफ्तार किए। पकड़े गए लोगों के नाम हुसैन अली, अख्तर अली, रफीकुल इस्लाम, शामिम अली बताया जा रहा है। इनका घर त्रिपुरा राज्य के कैलाश शहर क्षेत्र में होने की जानकारी मिली है। तलाशी के दौरान इनके पास से एक बोरखा, तेज धार वाले हथियार व दूसरे सामान बरामद किए गए हैं। बहरहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है, लेकिन ऐसी ही वारदात के चलते श्रीगोरी मालुआ व आसपास के कई गांव के इलाके में चोरी की वारदात वक्त के साथ साथ बढ़ गई है। डकैती की वारदात भी हो रही है। प्रशासनिक गतिविधियों पर सवालिया निशान लग रहा है। इधर पुलिस प्रशासन के कार्यकर्ताओं द्वारा खुफिया सूचना के आधार पर इन्हें गिरफ्तार किए जाने पर लोगों में कुछ हद तक राहत की माहौल इन दिनों देखने को मिल रही है। राहत के माहौल के चलते गांव के लोग कुछ हद तक इन दिनों स्वस्तिक के वातावरण में वक्त बिता रहे हैं। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में पूरे देश के साथ संगति रखते हुए सिलचर में भी वामपंथी महिला संगठन की मिलीजुली उद्योग से खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। विक्षोभ के दौरान सारा भारत महिला सांस्कृतिक संगठन की ओर से दुलाली गांगुली, सारा भारत गणतांत्रिक महिला समिति की ओर से आराधना मित्र, सारा भारत प्रगतिशील महिला समिति की ओर से आतरजान बीबी, नारी मुक्ति संस्था की ओर से प्रज्ञा अन्वेषा, असम प्रोग्रेसिव डोमेस्टिक वर्कर्स यूनियन की ओर से रीता मजूमदार, 4 जनजातीय महिला उन्नयन परिषद की ओर से गीता पांडे व दूसरे वक्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य रखे। किसान आंदोलन के चलते इतिहास नए तौर पर गठित कर दिया गया है। किसानों की मांगों को लेकर, उनके हक की बचाव को लेकर जो आंदोलन चल रही है वो और भी कई दिन चलेगा। देश की किसी व्यवस्था को कई वित्तशाली लोगों के सामने बेचे जाने पर अंबानी व अदानी के ऊपर कई आरोप लग रहे हैं। सर्वनाशा किसी कानून लागू किए जाने के आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि कॉरपोरेट आज के विश्व नारी दिवसे যারাই অংশগ্রহণ করেছেন, যে 5টা সংগঠন আজকে এই আপোষহীন আন্দোলনের পক্ষে সওয়াল দিয়ে আজকে উপস্থিত হয়েছেন, আমি এই
5টা সংগঠনের পক্ষ থেকে, মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে জানাই সংগ্রামী অভিনন্দন। বন্ধুগণ, দিল্লির কৃষক আন্দোলন আজকের আপামর জনসাধারণের কাছে অবগত। কি কারণে দিল্লির এই আন্দোলন আজকে প্রায় 2 মাস যাবৎ অবিরত আন্দোলন করে যাচ্ছেন মহিলা, পুরুষ, शिशु, आबाल वृद्ध वनिता सह। पिछले दिनों उदारबन विधानसभा केंद्र के पानगाम इलाके में एनामुल हक लश्कर नाम के व्यक्ति के घर में डकैती की वारदात से जुड़े अपराधियों की गिरफ्तारी के मांग पर उदारबन ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक स्मारक टिप्पी कचहरी के पुलिस सुपर को प्रदान किया। उनका कहना था कि जल्द से जल्द इस डकैती की वारदात से जुड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इस क्षेत्र में जिस तरीके से आपराधिक गतियां बढ़ रही है, इसके चलते आम जनता परेशान है। ब्लॉक कांग्रेस सभापति दिव्यज्योति बरुआ ने इस संदर्भ में स्मारक टिप्पणी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द उन्हें यानी अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे लोग पूरे पुलिस सुपर के कार्यालय का घेराव करेंगे और उदारबन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग का अवरोध कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। मुद्दे को लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाने के लिए पुलिस सुपर ने आश्वासन दिया और अपराधियों की गिरफ्तार किए जाने का उम्मीद भी जताया। ये सरकार गृहमंत्री दायित्व আছে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল ডাঙ্গরিয়া। কিন্তু আচৰিত কথা যে আজি আমার শিলচর শহর হোক, উদারবন্দ হোক, ডেইলি চিন্তায় ড্রাগ, কয়লা মাফিয়া, সব মাফিয়া যিমান আছে সিন্ডিকেট সব চলি আছে, কিন্তু আজিলৈকে এইবিলাক বন্ধ কৰাৰ কোনো ব্যৱস্থা লোৱা হোৱা নাই। মই অনুৰোধ কৰিছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী পদত্যাগ কৰি বেলেগ এজন মানুহক হোম মিনিষ্টাৰ দিয়াৰ কাৰণে, যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সময় এনেই টাইম নাথাকে, যাতে এটা ফুল ফ্লেজেড হোম মিনিষ্টাৰ দিয়াৰ কাৰণে আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যাতে এইবিলাক বস্তু চায়। আৰু তেওঁলোক বহুত কথা প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিছিল, চৰকাৰৰ সব প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক মানে বেকাৰ হয়। এই মোদী সরকার অহাৰ আগতে কৈছে আপকি বাৰ মোদী সরকার महंगाई বহুত মাল। এত বেশি महंगाई হয়েছে, এত বেশি দাম বেড়েছে, সব জিনিসের দাম বেড়েছে, কোনো জিনিসের দাম কমার আমরা লক্ষণ দেখি না। অতএব তারা যেগুলো প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তারা বলেছিলেন আগে যে বাগানের শ্রমিকের 351 টাকা হবে, কিন্তু আজ পর্যন্ত 351 টাকা হয়নি, মাত্র 30 টাকা বাড়িয়ে তারা এইসব কাজ করছেন। তা আমার কথা হচ্ছে বর্তমান সরকারের উচিত জনগণের জন্য সব কাজ করা। ইতিমধ্যে আপনি শুনেছেন একজন সাংবাদিক বন্ধু বলেছেন কয়টি রাস্তার কথা যেটা খারাপ অবস্থা আছে, সেটা জনপ্রতিনিধি উচিত সেটা নিজে পার্সোনালি তদারকি করে কাজগুলো ভালোভাবে করতে হয়, সেটা হচ্ছে না, সেটাই আমাদের অভিযোগ। এবং বড় কথা যে আজকে শিলচর শহর এবং অন্যান্য সংলগ্ন এলাকাতে মানুষ যে নিরাপত্তাহীনতার অভাব ভুগছে, মানুষ ভয় পাচ্ছে। আজকে যে পানগ্রাম এলাকাত হোক, উদারবন এলাকাত হোক যে ডাকাতি হয়েছে শিলচর শহরে, শিলচর শহরে ডেইলি কিছু না কিছু হয়তো কারো টাকা নিয়ে চলে গেছে, কোনো ভদ্রমহিলার উপরে হাত দিয়েছে, ড্রাগের কারবার হচ্ছে, ড্রাগস খাচ্ছে। এগুলো বন্ধ করার ব্যবস্থা বর্তমান সরকার হাতে নেন না। কেন নেন না, সেটাই আমার প্রশ্ন। शिलचर के विधायक दिलीप पाल ने शिलचर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय में नए भवन का आनुष्ठानिक तौर पर शिलान्यास किया। 20 लाख रुपए के आर्थिक अनुदान से यह भवन निर्माण किया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर विधायक दिलीप पाल ने अपने वक्तव्य में कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस सरकार केवल शोषण की राजनीति कर रहा था, भाजपा सरकार उन्नयन पर प्रगति की धारा बरकरार रखने के उद्देश्य को सामने रख हर एक परिणाम को सफल कर रहा है और उन्नयन व संस्कार के मुद्दे पर अहम तौर पे अपना भूमिका निभा रहा है। संदर्भ में उन्होंने विस्तारित तथ्य भी प्रदान किए और संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किया। इस कार्यक्रम में विद्यालय परिचालन समिति के सभापति डॉक्टर विभास दे, सहसभापति उत्तम साहा व स्कूल के शिक्षक शिक्षिका सहित दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। আমরা দাঁড়িয়ে আছি গভর্নমেন্ট বয়েজ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে, শিলচরের সম্ভবত প্রাচীনতম হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল বা হাই স্কুল। তো আমরা জানি এই স্কুলটা অনেক পুরনো, 100-150 বছর পেরিয়ে গেছে না, 153-52 বছর হবে। তো ইনফ্রাস্ট্রাকচার দুর্বল, এগুলি এই দিকটায় কিছু কাজ হয়েছে, ওই দিকটা পুরনো অংশ, এটা পুরনো অংশ মানে হেরিটেজ বিল্ডিং, এটাকে যত্ন করে রাখা উচিত আমাদের। দেখুন আজকে আনটাইড ফান্ড থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে আনটাইড তহবিল থাকে সেটা থেকে আমরা এখানে স্কুলের জন্য কাজটি করতে পারি, ভালো লাগছে। আমরা অনেক দিন থেকে চেষ্টায় ছিলাম
কিন্তু এতদিন পেরে ওঠেনি। আমরা আমাদের সরকার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন। কোনো 20-22টি স্কুলে আমরা কাজ করিয়েছি। ওদিক থেকে যদি ধরি আমরা আমাদের এই আমার মালুগ্রাম জয়কুমার পাঠশালা, অভয়চরণ পাঠশালা, দেবপ্রসাদ পাঠশালার কাজ হবে 20 লাখ টাকার। আমার স্বামী বিবেকানন্দ বহুমুখী বিদ্যালয়, চৈতন্যনগর এলপি স্কুল, মনমোহন বালিকা বিদ্যালয়, অদরচাঁদ হাই স্কুল, ওখানে 40 লক্ষ টাকার কাজ চলছে। দুর্গাশঙ্কর পাঠশালা, তারপর উল্লাসকর বিদ্যাভবন, নেতাজি বিদ্যাভবন, আমাদের নরসিং হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল ইত্যাদি অনেকগুলো স্কুলে আমি খুব আনন্দ পাই, কারণ শিক্ষা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এবং আমাদের ডিএনএনকে হাই স্কুল, ওখানে হাই স্কুলে দেখা যায় যে মানে ক্লাসরুমের জায়গা হয় না, অনেক অসুবিধার মধ্যে তারা পড়াশোনা করে থাকেন আমাদের ছেলেমেয়েরা। আমরা 10 জোড়া ডেস্ক বেঞ্চ ব্যবস্থা করে দেবো। আর উপর যে বিদ্যালয়গুলো আছে আসামে, সব জায়গায় সবগুলিকেই এটা সম্ভবত আগের সরকারের ঘোষণা ছিল, কংগ্রেস পিরিয়ডের সরকারের ঘোষণা ছিল। সেটা আমি খবর নেব। ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে আমি জানি আগের যারা शासन ছিলেন এটা बोला उचित। बारीग्राम राधारमण आश्रम कमेटी के उद्योग से 200 आवासीय क्षेत्र के लोगों के बीच शीत वस्त्र वितरण किया गया। रविवार को आयोजित इस कार्यक्रम में राधारमण आश्रम कमेटी के वरिष्ठ कार्यकर्तागण मौजूद थे। इस दिन के कार्यक्रम में बारीग्राम के श्री श्री गोपाल जी, श्री श्री राधा विनोद जी तथा प्रभुपद श्री श्री राधारमण गोस्वामी जी आश्रम परिचालना कमेटी के वरिष्ठ हस्तियों की उपस्थिति में लोगों को शीत वस्त्र वितरण किया गया। गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान संगठन कार्यकर्ता द्वारा कई क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आहार वितरण व दूसरे सामग्रियों का वितरण किया भी गया था। समाचार में लेते हैं छोटा सा विराम। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসুক, ছোট বড় যে বাড়িই হোক, এই দেওয়াল সব সহ্য করে, দৃঢ় হয়ে বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়, দৃঢ়তার আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग।
समाचारों के अगले चरण में शिलचर के जाने माने सांस्कृतिक संगठन उम्मीद के कार्यकर्ताओं द्वारा बंग भवन में सफर शीर्षक के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कई सांस्कृतिक संगठन के कार्यकर्ताओं ने रंगारंग कार्यक्रम पेश कर दर्शक श्रोताओं का दिल जीत लिया। कार्यक्रम में विथिका आचार्य, अनुराधा गुप्त, शिप्रा पुरकाश, जुमा भट्टाचार्य, मिठुन राय व डॉक्टर कनकदीप शर्मा व दूसरे कार्यकर्ताओं को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। একটা সফর বলা যায়, একটা জার্নি, এবং আমরা এই অনুষ্ঠানটা করব অনেকদিন থেকেই ভেবে রেখেছিলাম। উমিদ তো বটেই, কিন্তু তার সঙ্গে নিরন্তর, যা কিনা আজকে 1 বছর হলো, এবং নিরন্তরের আপনারা সকলেই জানেন নিরন্তরের মানে যিনি কর্তা এবং বিধাতা, যিনি মানে সমীর চন্দ্র, ও একদম প্রথম থেকেই লেগে পড়ে এটার কি বলবো একটা ব্রেন চাইল্ড হিসেবে ট্রিট করেছে এবং সেইখানে এই জায়গাতে দাঁড় করিয়েছে নিরন্তরকে। সেটা অবশ্যই ওর নিজস্ব বাহবা, এবং উমিদের পক্ষ থেকে আমরা সকলে তো রয়েছি পাশে। উমিদ একটি রেজিস্টার্ড অর্গানাইজেশন, সবাই এর মধ্যে শিলচর শহরে জানেন, এবং উমিদ, নিরন্তর এবং তার সঙ্গে খেয়া গানের দল, এই 3টি দল মিলিয়ে আমরা এই অনুষ্ঠানটা আজকে হচ্ছে, এবং আমরা আশা করছি অনেকেই এই অনুষ্ঠান দেখে খুব মানে কি বলবো আনন্দ পাবেন। विभिन्न दफा मांगों को लेकर 18 जनवरी को बराक उपत्यका बंग साहित्य संस्कृति सम्मेलन के कार्यकर्ताओं द्वारा खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे प्रतिवादी धरना कार्यसूची पालन किया गया। शिलचर शहर के प्रवीण बुद्धिजीवी शिक्षाविद गुणीजनों की उपस्थिति में इस दिन एक स्मारक लिपि उप उपायुक्त राजीव राय के हाथों प्रदान किया गया। जल्द से जल्द अपनी मांगों की आपूर्ति को लेकर राज्य व केंद्र सरकार के समक्ष आरोप भी लगाए गए और संदर्भ में मांग रखा गया कि अगर जल्द से जल्द राज्य व केंद्र सरकार उनकी मांगों पर कोई अहम भूमिका नहीं निभाती है तो वे लोग और भी बृहत्तर आंदोलन पर उतर आएंगे। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान बराक उपत्यका बंग साहित्य संस्कृति सम्मेलन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসন, সেখানকার ভাষা সংস্কৃতিকে নষ্ট করার প্রয়াস চলছে, বেশি দিন এইভাবে চলতে পারে না। সুতরাং মানুষের গণদাবির প্রতি মর্যাদা দিয়ে সবাইকে সমান সুযোগ সুবিধা দেওয়া হোক, নতুবা ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করবে না এবং ইতিহাসের কাছে সবাইকে জবাব দিতে হবে আসাম সরকারকে, এই বলে আমি হুঁশিয়ারি করে দিচ্ছি। যাই হোক, আজকে আর আমি দীর্ঘ বক্তব্য রাখছি না, অন্য বক্তারা অতি সত্বর আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসুন। শুধু মিথ্যা প্রতিশ্রুতি নয়, শুধু ভাওতাবাজি নয়, পাহাড় সমতল, সবার জন্য সমান অধিকার এসছে, তাদের এখানে আশ্রয় দেওয়া হবে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, কেন্দ্রীয় সরকারের, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সেই যে বিজ্ঞপ্তি, সেই অভয় যেটা সরকারি বিজ্ঞপ্তি, আসামে কিন্তু তা কার্যকরী হয়নি আজ অবধি। অনেক ঢাক ঢোল পিটিয়ে আমরাও সমর্থন করেছিলাম বিভিন্ন সংশোধনী সহ যে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন কার্যকর করা হোক। আমরা লক্ষ্য করলাম যে 2010 জানুয়ারি রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের মাধ্যমে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন কার্যকর হওয়ার পর তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে বিধি প্রণয়ন করা দরকার। हर साल की तरह इस साल भी मिस्किन फाउंडेशन के उद्योग से विभिन्न क्षेत्र के लोगों के बीच शीत वस्त्र वितरण किया गया। रविवार को 3:30 पर सोनाई टाउन के हर एक क्षेत्र में मिस्किन फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं द्वारा माझी ग्राम, सोनाई तथा आसपास के कई इलाके के लोगों के बीच कंबल वितरण किए गए। कार्यक्रम के दौरान मिस्किन फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने अपने मतों का बखान भी किया।
उत्तर पूर्वांचल में पहली बार नेशनल मॉडल क्रिस्टीना रॉय ने आनुष्ठानिक तौर पर माधुरी फैशन स्टूडियो का उद्घाटन किया। सूत्र के अनुसार इस क्षेत्र में बुटीक, फैशन डिजाइनिंग, फोटोग्राफी, मेकअप एक साथ करवाया जाएगा। इस क्षेत्र में नए तौर पर यह स्टूडियो खोला गया। उत्तर पूर्वांचल में पहली बार माधुरी फैशन स्टूडियो का उन्मोचन होने पर लोगों में काफी खुशी की माहौल है। गौरतलब है कि इस दिन के कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में जाने माने व्यक्तित्व सुरमिता रॉय पोद्दार तथा कविता नाथ मौजूद थी। कार्यक्रम में नेशनल मॉडल क्रिस्टीना रॉय की मौजूदगी में आनुष्ठानिक तौर पर पदवी प्रज्वलन कर इस फैशन डिजाइनिंग कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। माधुरी फैशन स्टूडियो के इस कार्यक्रम में कोयल नाथ, रिया व दूसरे कई हस्तीगण भी मौजूद थे। गौरतलब है कि इस स्टूडियो के चलते लोग बुटीक, फैशन डिजाइनिंग, फोटोग्राफी, मेकअप एक ही जगह पर कर पाएंगे, जिसके चलते किसी भी फैशन शो में भाग लिए जाने के दौरान उन्हें सुविधा मिलेगी। उत्तर पूर्वांचल में पहली बार माधुरी फैशन स्टूडियो खोले जाने पर लोगों में काफी उत्साह के माहौल है। इस दिन बड़े पैमाने पर प्रवीण, बुद्धिजीवी, शिक्षाविद तथा जाने माने हस्तियों की उपस्थिति में आनुष्ठानिक तौर पर इस स्टूडियो का उद्घाटन किया गया और जिसके चलते उत्तर पूर्वांचल के युवा बल फैशन शो के दुनिया में एक अहम भूमिका निभाने में कामयाब होंगे। संदर्भ में जानकारी देते हुए संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता सुरमिता राय पोद्दार, कविता नाथ तथा माधुरी गुप्ता ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर की। अपने वक्तव्य में क्रिस्टीना रॉय ने कहा कि उत्तर पूर्वांचल के बेकार युवक युवतियों को स्वनिर्भर का एक नया जरिया इन दिनों माधुरी फैशन स्टूडियो के चलते मिल गया है। नमस्कार, আমার নাম মাধুরী গুপ্তা। আজকে আমরা এখানের মধ্যে ফ্যাশন ডিজাইনিং প্লাস ফটোগ্রাফি প্লাস মেকআপ সব কিছু ইনক্লুড করে সব কিছু যেন একটাই স্পটে অ্যাভেলেবল হয়, তো ওয়ান স্পট একটা আপনার অর্গানাইজেশন ওপেন করলাম মাধুরীস ফ্যাশন স্টুডিও নামে, তারাপুর কালীমোহন রোডে। এখানে হলো কি আমাদের পারপাসটা যেমন নাকি কি হয় আজকাল আমাদের যারাই ফ্যাশন ওরিয়েন্টেড লেডিজরা রয়েছেন এরা প্রথমে মেকআপ আর্টিস্টের কাছে যায়, তারপরে আমার কাছে এখানে এসে ডিফারেন্ট টাইপের ফ্যাশন ড্রেসেস ওরা মানে পারচেস করে, তারপরে এখান থেকে আবার ফটোগ্রাফির জন্য আবার প্রি শুট, প্রি ওয়েডিং ডিফারেন্ট ভ্যারাইটিস ডিফারেন্ট জায়গায় যেতে হয়। তো আমি চেষ্টা করেছি যেন সব জিনিস একটাই জায়গায় অ্যাভেলেবল হয়ে যায়। আর তাছাড়া আমার ওয়ার্কার্স যাদের নাকি মানে বারবার কখনো এখানে করে কাজ করতে লাগছিল, চেষ্টা করছি আমরা যেন সবকিছু একটা জায়গায় এদের জন্য একটা ফ্যাসিলিটি ক্রিয়েট করতে, যেন আমরা একটা জায়গায় সবকিছু ক্রিয়েট করতে পারি। তাছাড়া শিলচর আমাদের বরাক ভ্যালি এখন খুব বেশি ফ্যাশন জিনিসটা বোঝে। ফ্যাশন মানে যে কিছু আলট্রা মডার্ন ড্রেস পরে ফেললাম তা না, সুন্দর করে সাজগোজ মানে মেকআপ থেকে নিয়ে ড্রেস, কাপড় চোপড় এভরিথিং, ইভেন কি ফটোগ্রাফি ও একটা জায়গায় যেমনভাবে ইনক্লুড করে করা যায় ওই জিনিসটা আমরা ধরে উঠতে চেষ্টা করেছি। এখন আগে দেখা যাক কি হয়। আজকে সেটারই আমাদের ওপেনিং। কেমন করে নিজেকে আত্মনির্ভর করে তুলতে পারে এই আপনাদের সংগঠনের মতো? হ্যাঁ, ফ্যাশন ডিজাইনিং আজকাল এত বেশি গ্রো করছে যে আজকে যদি যেমন নাকি ওয়ার্কার্সরা বলুন বা যারা কি ফ্যাশন ডিজাইনিং করতে চায়, যদিও শিলচরে এখন এটা কোনো ফ্যাকাল্টি বা ডিপার্টমেন্ট নেই, কিন্তু মনে হচ্ছে যতটুকু বেশি ডিমান্ড মানে লোকেদের আসছে ভেরি সুন শিলচরে ফ্যাশন ডিজাইনিং ডিপার্টমেন্টটা হয়তো শুরু হয়ে যেতে পারে। যদিও না শুরু হয়, যারা বাইরে থেকে ফ্যাশন ডিজাইনিং করে শিলচরে আসছে তাদের জন্য খুব ভালো অপরচুনিটি আছে। শুধুমাত্র ফ্যাশন ডিজাইনিং করেই না, যারা নাকি ভালো হাতের কাজ জানে, মেশিনের কাজ জানে, অনেক আছে যারা নাকি ফিনান্সিয়ালি নট দ্যাট সাউন্ড কিন্তু তারা হাতের কাজ খুব ভালো করে জানে। তো আজকে আমার সাথে জড়িত হলে আমি তাদেরকে একটা ভালোই ব্যাকগ্রাউন্ড দিচ্ছিও। অনেক মেয়েরা আছে খুব ভালো হাতের কাজ করছে, তারা সুন্দর করে করছে, কাজ করছে। তাছাড়া ফটোগ্রাফার্সদের জন্য শিলচরে আজকাল অনেক ভালো ভালো ফটোগ্রাফার্স গ্রো করছে অনেক, তো তারাও একটা ভালো ব্যাকগ্রাউন্ড পাচ্ছে। মেকআপ আর্টিস্ট আছে যারা নাকি খুব ভালো ভালো কাজ করছে। এখনো যদিও যেমন শ্রীস পার্লার আছে, এদের কাছে যারা গিয়ে যাদের স্টুডেন্টসরা আছে ওরাও আজকে উঠে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। তো যদি ফ্যাশন ওরিয়েন্টেড ওয়ার্ল্ডটাতে আমরা সুন্দর করে কারেক্ট ওয়েতে যেতে পারি বা নিউ ট্যালেন্টস, নিউ ইয়াং জেনারেশনদের কারেক্ট ওয়েতে নেওয়া যেতে পারে, এদের জন্য অনেক 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 প্রসপেক্ট আছে শিলচরে এখন। আজকে আমার আপনাদের সবাইকে এটাই অ্যাপিল, আপনারা এখানে আসবেন, দেখবেন। এখানে যারা নাকি ফ্যাশন ওরিয়েন্টেড তারাও আসবেন, যারা নাকি নিজের প্রতিভা বাড়াতে চায়, কিছু শিখতে চাও তারাও আসবেন। ইভেন কি যাদের ফ্যাশন ওয়ার্ল্ডের সাথে কানেক্টেড, নিজের জন্য কিছু ক্যারিয়ার বানাতে চায় তারাও এখানে নিশ্চয়ই আসবেন। আপনাদের সবাইকে অনেক 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 ওয়েলকাম মাধুরীজের তরফ থেকে। হয়েছে, ওকে চিনেছি, খুব ভালো কাজ করছে।
আর সবচাইতে বড় কথা এদত অঞ্চলের মেয়ে হয়ে ও ন্যাশনাল প্ল্যাটফর্মে আজকে ওর কাজ দেখিয়েছে, শোকেস করেছে এবং নর্থ ইস্ট ফ্যাশন উইকেও ও দুবার মনে হয় আমার যতদূর জানা আছে দুবার ও শোকেস করেছে ওর প্রোডাক্ট, ওর কাজগুলো। আর ন্যাশনাল অ্যাক্লেমও অনেকবার পেয়েছে, মাধুরী দীক্ষিতের কাছ থেকে ও ন্যাশনাল গ্লোরি অ্যাওয়ার্ড বলে একটা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। আমাদের এখানে বরাকের মেয়ে হিসেবে আমি নিজেও একে নিয়ে গর্বিত। আজকে একটা নতুন স্টুডিও উদ্বোধন করছে, নাম মাধুরীস। এখানেও এই স্টুডিওতে নানান ওর কাজ থাকবে, সঙ্গে অ্যাক্সেসরিজ, ফটোগ্রাফার প্লাস মেকআপ গাইডেন্স সব কিছু ও একই মানে জায়গায় সবাই পাবে। আমি অনেক অনেক ওকে সাধুবাদ জানাচ্ছি ওর এই নতুন প্রয়াসের জন্য। আর তার সঙ্গে আমি বরাকবাসী হিসেবে একে নিয়ে খুব গর্বিত বোধ করছি যে আমাদের এদত অঞ্চলের মেয়ে ও আজকে এত দূর এগিয়েছে। আমি আরও শুভেচ্ছা জানাই ও যাতে আরও অনেক এগিয়ে যায়। আর আমাদের এখানকার মেয়েদেরকে নিয়ে ও কাজ করছে, যেটা অনেক বড় কথা। এখানকার অনেক মেয়েদেরকে সেলাই করানো, এদের যে সুপ্ত প্রতিভা আছে যেটা দিয়ে ওরা ভবিষ্যতে একটা উপার্জন করতে পারবে, তার দিক দিয়েও কাজ করে যাচ্ছে, যেটা কিনা অনেক বেশি অ্যাপ্রিসিয়েশন ও এইটার জন্য পাওয়ার যোগ্য। আমি আবারও ওকে অনেক অনেক সাধুবাদ জানাই আর অনেক আগামী দিনের জন্য শুভেচ্ছা রইল। ফ্যাশন ও স্টাইল দুটির মানে কি বলে একটা স্টাইল আছে যেটাতে মানে মানে দুটো ছাড়া মানে ইয়ে হয় না আর কি, মানে কমপ্লিট হয় না। তো আমাদের শিলচরে মাধুরী গুপ্ত বলে আমাদেরকে মানে এরকম বলে অনেক কিছু করে দেখাচ্ছে, যেটা মানে ইয়ে কি বলে বুটিক, যে বুটিকটা মানে আরম্ভ করেছে। তো স্টাইল মানে কোনো ফ্যাশন আর স্টাইল ছাড়া বুটিক হয় না। তো এটা নতুন করে করছে, তাতে আমাদের শিলচরেও অনেক লাভ হবে। আর শিলচরে অনেক কি বলে ইয়ে আছে মানে কি বল প্রতিভাবান অনেক মানুষ আছে, যারা তরুণীরা এই ইয়েতে অনেকে অনুপ্রাণিত করবে। এবং মানে আমরা গর্বিত যে শিলচরের এক প্রান্তিক শহরে এরকম এক ফ্যাশন স্টুডিও ও গড়ে তুলেছে, যাতে অনেকেরই অনেক কিছু মানে লাভ হবে যেটা ছিল না আগে। আর আসামের মধ্যে তো অনেকেই মানে ভালো, এর আগেও তো অনেক কিছু করেছে, অনেক অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে, এটা আমরা সবাই জানি। আর তো সবাইকে এখানে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। अपने देश की तरक्की उसे देख के जो फैशन डिजाइनिंग के जरिए जो प्रोफेशनल बातें हैं, जो लोग अपना प्रोफेशन में लाना चाहते हैं, उनको क्या रवैया अपनानी चाहिए और किस तरीके से इससे साथ जुड़ना चाहिए ताकि अपनी भविष्य को बना पाएँ, अपने ख्वाबों को, अपने सपनों को साकार रूप दे सके? जी मेरे ख्याल से तो ये काफ़ी बहुत अच्छा काम हो रहा है। पहले ये हमारे कंट्री में बहुत कम होता था और इससे लोग उतना स्टैंडर्ड या फिर उतना हाइट पे नहीं पहुंचाते थे, लेकिन आज के ज़माने में ये काफ़ी ऊपर पहुंच चुका है और हमारा देश भी दूसरे देशों की तरह काफ़ी ऊपर आ चुका है फैशन की दुनिया में। तो मैं उन्हें सपोर्ट करना चाहूँगी और चाहूँगी कि हमारा देश भी आगे रहे। आपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया है, तो बराकघाटी या फिर असम की बात करें तो यहाँ पर क्या प्रतिभा आपको देखने को मिला है? काफ़ी प्रतिभा मैंने देखा बराक वैली में। काफ़ी बच्चे यहाँ से जा रहे हैं जो हमारे असम में या फिर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्रतिभाएं हैं, बस उसे आपको ढूंढ निकालने की ज़रूरत है। जो विगमिंग जनरेशन है, यंग जनरेशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और माधुरी का जो प्रयास है कितनी हद तक सफल हो पाएगी आपको लग रहा है? मैं सबको एनकरेज करना चाहूँगी, आप लोग कोई भी फील्ड बड़ा या छोटा नहीं होता, आप लोग के 17 जनवरी को श्री श्री श्यामानंद बाबा के आश्रम में 73वां तिरुधान तिथि के उपलक्ष्य पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भजन, कीर्तन, आरती आदि आयोजित किए गए। कीर्तन के साथ साथ आश्रम में आने वाले हर एक भक्त को प्रसाद भी वितरण किया गया। कई क्षेत्रों में लोगों के बीच खुशी की माहौल भी देखने को मिली। आनंद उत्सव को केंद्रित कर लोगों में जमकर भजन कीर्तन में जुटते देखा गया। इस कार्यक्रम को लेकर भक्त प्राण लोगों में काफी उत्साह की लहर भी देखने को मिला।
उदाहरण विधानसभा केंद्र में विधानसभा चुनाव को लेकर रंगबाजी कई क्षेत्रों में चल रही है, लेकिन आम जनता आखिरकार प्रवीण समाजसेवी तथा बराघाटी के जाने माने व्यक्तित्व तापस दास को चयन कर रहे हैं। अपने कर्म जीवन में हर एक प्रकार की सहयोगिता लोगों को मुहैया करवाने वाले एक अनोखा व्यक्तित्व तापस दास द्वारा उदारबंद के कई क्षेत्रों में लगभग 150 से भी ज्यादा सभा आयोजित किए जा चुके हैं। इन सभा में बड़े पैमाने पर पिछड़े वर्ग के लोग तथा हिंदी भाषी, बांग्ला भाषी तथा कई और समुदाय के लोग एक मंच पर जुटकर तापस दास को विजयी करवाने की उम्मीद जता रहे हैं। भाजपा दल की ओर से उन्हें टिकट मिलने की उम्मीद है और तो और इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लोगों की समर्थन उनके पक्ष में देखने को मिल रही है। महज कई मीडिया कई क्षेत्र में अपने अपने तरीके से तो संवाद माध्यम को पेश कर रहा है, लेकिन आम जनता का यही बयान है कि उदारबंद क्षेत्र में समाजसेवी तापस दास को ही विजयी करवाना है। कैसे एक मीडिया ऐसे बातों पर यकीन कर सकता है, इस बात की जानकारी लेने के दौरान बराक वार्ता के प्रतिनिधियों ने बराघाटी के कई क्षेत्र में इसका समालोचना किया, जानकारी हासिल किया, लेकिन सभी क्षेत्र में एक ही आवाज वापस लौटकर आई कि तापस दास की समाज सेवा की गतिविधियों को देखते हुए उन्हें ही उदारबंद क्षेत्र में टिकट मिलनी चाहिए। यह महज कोई मीडिया का प्रचार या प्रसार नहीं है, बल्कि आम जनता की मांग है। उदारबंद विधानसभा केंद्र के हर एक पिछड़े हुए क्षेत्र में बराक वार्ता की टीम पहुंचकर लोगों से पिछले दिनों जानकारी हासिल किया था, जिसका संवाद प्रचार भी किया गया था। ग्रामीण पिछड़े हुए क्षेत्र में जहां पर वस्त्र नहीं है, जहां पर बिजली नहीं है, यातायात के मार्ग नहीं है तथा सरकारी परियोजनाओं का कोई लाभ हिताधिकारी उठा नहीं पाए हैं, ऐसे सहनशील क्षेत्र में पहुंचकर तापस दास अपनी निजी आर्थिक सहयोग से लोगों के सहयोग में जुट रहे हैं। चुनाव का मुद्दा तो दूसरा पर्व है, लेकिन आम जनता की सेवा में तापस दास के विशाल को देखते हुए उदारबंद विधानसभा केंद्र के सभी स्तर के लोग आखिरकार तापस दास को इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी विजयी उम्मीदवार के रूप में देखना चाहते हैं। कालीगंज आईसीडीएस शिशु उन्नयन प्रकल्प के अधीन आंगनबाड़ी केंद्र के कार्यकर्ताओं को उद्योग से दक्षिण करीमगंज में कुल 9 जोन के आधार पर कमेटी गठन प्रक्रिया संपन्न किया गया। नमिता दास के सभापतित्व में आयोजित कार्यक्रम में 27 सदस्यों को लेकर सर्वसम्मति से कमेटी गठन किया गया। सभानेत्री पद पर बाबली पाल, सह सभानेत्री के पद पर लीपू दास व सुल्ताना रजिया बेगम का चयन किया गया। संपादिका के पद पर पूरबी पाल तथा युग्म संपादक पद पर श्री मालविका दास व मायाधर का चयन किया गया। कार्यकारी संपादक के पद पर वंदना देव व शरीफा खानम का चयन किया गया। कोषाध्यक्षा के पद पर झरना विश्वास को दायित्व प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में जिला संपादिका बाबली दे, असम राज्य कर्मचारी फेडरेशन के सदस्य तथा पीएचयू वर्कर्स एम्प्लॉयज यूनियन के जिला सभापति अरूप कर्मकार, शिक्षक अब्दुल फत्ताह, जिला फेडरेशन के संपादक श्री मीनाल घोष व दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। আজকে আমার উদ্দেশ্য হইল যে পুরাতন কমিটি বাতিল করে নতুন কমিটি সংগঠন করা। আজকে সব প্রথম কমিটির মধ্যে হচ্ছে যে সভানেত্রী লাভলি পাল, সহসভানেত্রী পড়ছে লিপু দাস, সহসভানেত্রী সুলতানা রেজিয়া বেগম, সম্পাদিকা পুরবী পাল, যুগ্ম সম্পাদিকা মানবিকা দাস মায়াধর, আর অর্গানাইজার হচ্ছে বন্দনা দে, আর কোষাধ্যক্ষ হইল ঝর্ণা বিশ্বাস। আজকে আমাদের এই পুরাতন কমিটি বাতিল করে নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে, সেইটাই মূল উদ্দেশ্য। করিমগঞ্জের আইসিডিএসের প্রজেক্টের যে কমিটি গঠন করা হচ্ছে, আজকে আমাদের নতুন কমিটি সংগঠনের মধ্যে সম্পাদিকা পুরবী পাল মহাশয়াকে আমাদের সমর্থন করে নিয়েছি। সবাই ঠিক আছেন তো? সভানেত্রী লিপু দাসকে সমর্থন করা হয়েছে। দক্ষিণ করিমগঞ্জের যে
কমিটিটা গঠন করা হচ্ছে, নতুন কমিটি, পুরাতন কমিটি বাতিল করে নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই গঠন করার মধ্যে সভানেত্রী পদে লাভলি পালকে আমরা সমর্থন করে নিয়েছি। সহসভানেত্রী লিপু দাস, সহসভানেত্রী সুলতানা রেজিয়া বেগম, সম্পাদিকা পুরবী পাল, যুগ্ম সম্পাদিকা মানবিকা দাস মায়াধর, অর্গানাইজার বন্দনা ধে, শরীফা খানুম, कोषाध्यक्ष झरना दास, झरना विश्वास। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। सिलचर शहर के कानून व्यवस्था को लेकर लग रही है सवाल। यूबीआई बैंक तारापुर से 3 लाख रुपए उड़ा लेकर दुष्कृति, पंजाब नेशनल बैंक में गिरफ्तार हुए एक युवक। करीमगंज जिले के मालुआ श्रीगौरी क्षेत्र से संदिग्ध 4 युवकों को पुलिस प्रशासन ने किया गिरफ्तार, बरामद हुआ तलवार व दूसरे जरूरी सामान। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में बराक घाटी के विभिन्न वामपंथी संगठन के कार्यकर्ताओं ने खुदराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे किया विक्षोभ प्रदर्शन। राज्य व केंद्र सरकार से जल्द तीनों मांगों की पूर्ति का किया अपील। सिलचर के विधायक दिलीप पाल ने सिलचर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय के नए भवन का किया शिलान्यास। कांग्रेस द्वारा केवल धोखाधड़ी किए जाने का लगाया आरोप। उदारबन विधानसभा केंद्र के पानग्राम इलाके में डकैती की वारदात से जुड़े अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग पर उदारबन ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस सुपर को दिया स्मारक लिपि। 3 दिन का दिया गया समय सीमा। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।